ini जे सामनो जौगाखादों যতনা হামবাই जों थांनाय কয়েকটা দিন অনেক দিন ধরে নো সোশ্যাল মিডিয়া অংশ বা বিভিন্ন যারা চিনি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার রং মাধ্যমে মনুক্ষা সোশ্যাল মিডিয়াও যে চিনি হানক সঞ্জনা দেববর্মা এই চিনি তে খরকচা চেরাই হানক চিনি মনুশ্রী চৌধুরী বরক কনাইনি কাইসা বেমার কতরঙনে বরক সাখাইमा মানে রাং পয়সা ক্রাইসিস ni bagay he koi bagay borok অনেক দিন ধরে ট্রিটমেন্ট খাইজাগে মেয়ে দङ তো তিনি আং বরক ব্যক্তিগতভাবে কইনো খরকসানা অনলাইনের মাধ্যমে ফ্লাইকা বরক যেহেতু বরক আসুক স্বাভাবিক নগা হাইমা চাইমা তৈনে একটা দৌড়া দৌড়া দङবা এই সঞ্জনা দেববর্মানি যে বিনি গার্জেন বিনি বফা ফায়ান থানেও রিসিভ খাইকা তো आंबो যে ব্যক্তিগত মানসাক आं বরণ চবাখা tabuk ang o Sanjana Debormani je case bini garjema kok sayang bujimani to borok rang puisen baganya বিশেষ kai treatment khaijak mengi tongo স্বাভাবিক একটা kri borok maba borok bagai kaisa bimar kotong kai kostongo to abon bagai ang arthik babe jototok mansak to khaika aboni পাশাপাশি ang tini chief minister no chithi sinai এবং যাতে বাহাইখাই বনো সঞ্জনা দেববর্মা বাহাইখাই হেল্প বিনি হেল্প চিকিৎসানি বাগै বাহাইখাই বনো বিনি সাক খাইমানে গাহাম খাইমানা বাগাবनो जों চেষ্টা খাইনাय যেহেতু চিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি যে মনুশ্রী চৌধুরী অলরেডি সরকারিভাবে চিঠি লেখা সেন্ট্রাল মিনিস্টার হেলথ মিনিস্টার নো জেপি নাড্ডা জিনো বাবাই কাজ আং সঞ্জনা দেববর্মানি বাগাইবো যাতে চিনি মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে কাছে সহযোগিতা মানা বাগै আং তিনি চিঠি সিনে যাতে বিনি সরি হাইমানা জাংমানি আবনো বাহাইকে ইমিডিয়েটলি जों রিকভারি খাইরি মানে বিনি সাকনো আবন বাগै হাস্তেনি যত লোকরনা কবকনাই যতনো जों जे मानसाक 1 টাকা 2 টাকা जे मानसाक बनोत्सव बनाने कारणे 1 টাকাनि डोनेट बाय কাইসে বরং জীবন বাঁচি মানে जों 1 টাকা 10 টাকা 100 টাকা হাজার লাখ টাকা অনেক সময় जों অনেক জায়গা খরচ খাইরো তো আবন বাগै বরং বিসিংও जों এজ এ হিউম্যান বিং মানবতার দিক নাহাरै বনো কাইসে চবনা বাগै আং যতন হাস্তেনি লোকরকনো আনি মাফা আনি সাকচালাই আনি কই মনাই শোনো যতননো স্টুডেন্টস চিনি যারা স্টুডেন্টস দংনায়ং থেকে রমই একদম যারা চাকরি খাইনা যে মানসাক 1 টাকা 2 টাকা যে নিনে সামর্থ্য অনুযায়ী নরক যে মানসাক বনো খুব চিনি সঞ্জনা দেববর্মা নরক সুবা খাঙ্কাই খা খায়ো নিনে আনি কাইসে কন্ট্রিবিউশন বাই কাইসে বরং জীবন হইতো তো এসে মনেই নাই বব কাইসে মানसिनाय লামা অঙ্গै মানো আবন বাগै जों बरक बाय बरक अंगै बुसे अंकै बाहायके फ्यूचारो सिनि बरनो जों तैरि खालामनाय आबन बागै जों जे कामफान खायतो आबन पासापासि सिनि बरनो नायनानै बसिनि जे कायसा रेसपन्सिबिलिटी दङ अ कर्तव्यनो जतन पालन खालामनाय बागै आं सिनि जत हास्तेनि लोकरो खाने आं कबकनाय तो अबाय काइनर बचबादि आं उचबाखा कायसा बरनो चुबमान परे जे कायसा बखानि सेटिसफेक्शन आबो अवश्य रक मानाय तो जतन आं हाबाय infection nó có cái dài kia nó không có so cái mà nó không có mà forman lấy giống như là aku ti payo kelang ka dai gor torong maya di kolang pun baik langan so dai gor jibi le ni jibi bali si kai ai cancer ni sai cancer to le ka jabo 15 दिन तक 20 दिन में होता नहीं रहा तो ये हम करते हैं कि चाहते हैं कि तो बार में पति लोग तब डॉक्टर कब से है डॉक्टर तो ये ऑपरेशन करने ये दुबई अपना वो यार कोई नहीं ऑपरेशन करने हम रुको या अपने देखो तो हाँ वो बिल्कुल जगह से नहीं सोचो जिसमें ऑपरेशन करने में बस रखता हूँ सादा लेकिन ना वो ले दिन ना उसको पक्ष ये तो कुछ नहीं करना चाहिए इससे कोई और उसका वो कारण ऑपरेशन का भी काम होता है यार डॉक्टर तक्कम साहब ने ये कैंसर नहीं कैंसर ये मोरी तरह ना ये मुखा वाला कह दिया और वैसे ही मतलब वीडियो दे कैंसर वीडियो
Tapi sulit mengenai pertemuan pada Augusta. Aku tuh bikin bukunya kok. Itu sebenarnya Mengenai bisnis Maria aku. ini bikin di mamanya orang langsung di shop aja. Shop aja bikin sisa. আউটডোর যার ব্যক্তিগত যেমন আগ্রহী হলো তারপর তিনি সিএমও চিকিৎসা নেয় দিল্লি কোনো সরকারিভাবে চিকিৎসার দাবিটা কোর্স নেয় না 제가 어떻게 보시는 Ano yung naman ko. আমি যে সিনিয়র সার্কেলে বসিব সময়କୁ ନେଇ ପୁରା তিনি সিএনআর চিকিৎসা নেয় সরকারিভাবে নাহিকা ট্রিটমেন্ট সহযোগিতারি মানে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসা Ginawa nito bang election. Kung ano hatos na ako pero mana rangore health kemi আছে মুখ্যমন্ত্রী যে সরকারিভাবে হেলথ মানুষ আছে